بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إلى طلبة السنة الخامسة أستاذ التعليم الثانوي في الفيزياء بالمدرسة العليا للأساتذة بوهران، إليكم الدرس الأول في مقياس épistémologie et histoire de la physique تاريخ الفيزياء. Le premier chapitre sera sur l'optique. لدراسة الضوء يجب تحديد طبيعته، هل له طبيعة مادية أم له طبيعة موجية أم كلاهما معا. العالمين اللذين تبنيا كل واحد منهما فكرته. إذا واحد تبنى l'approche ondulatoire والثاني أضاف للطبيعة الموجية أضاف لها الطبيعة المادية. إذا l'approche ondulatoire qui a été portée par le savant néerlandais Christian Huygens في القرن السابع عشر سنة 1690. La lumière dit que la lumière est une perturbation d'un milieu que l'on appelle éther. Alors قال أنه الضوء عبارة عن اضطرابات في الوسط الذي يكون فيه. De façon analogue aux vagues sur l'eau ou à une corde qui vibre. شبه الأمواج الضوئية بالأمواج الناتجة عن الاضطرابات ناتجة عن الأمواج على سطح الماء أو الاهتزاز، الأمواج الناتجة عن الاهتزازات على الحبل. Donc il met en avant le principe de superposition des ondes en faisant remarquer لاحظ أنه لما les rayons deux rayons lumineux se croisent, elles continuent leur chemin comme si rien ne s'était passé. La deuxième approche, c'est l'approche corpusculaire طبيعة المادية للضوء qui a été portée par le savant britannique Isaac Newton. Donc en 1704, Newton a affirmé que la lumière est de nature corpusculaire. طبيعة مادية. Il dit que il suffit ainsi que ces rayons lumineux soient de petits corpuscules qui par leur puissance attractive معناها هاد المكونات الدقيقة بقدرة التجاذب فيما بينها ou par quelque autre force excitent des vibrations dans le milieu sur lesquels ils agissent. معناها il s'agit donc d'une théorie mélangeant l'aspect corpusculaire et ondulatoire. معناها أضاف إلى الطبيعة الموجية للضوء أضاف لها الطبيعة المادية. en physique هاد الطبيعة اسمها la dualité onde corpuscule. dualité onde corpuscule هو ازدواجية الطبيعة اللي هي تكون عبارة عن موجة وطبيعة موجية وطبيعة مادية في آن واحد. Bien, on dit aussi, on peut dire la dualité onde-particule. Cette dualité est un principe selon lequel la lumière présente simultanément الضوء يقدم لنا في آن واحد خصائص الأمواج وخصائص المادة. في القرن التاسع عشر، في بداية القرن التاسع عشر، كان le physicien Thomas Young en 1802, il a élaboré une expérience de la double fente. D'ailleurs, cette expérience qui mit alors en évidence le phénomène d'interférence et l'alternance de bandes sombres et claires, qui constitue une preuve supplémentaire du caractère ondulatoire de la lumière. أضاف une autre preuve qui dit que طبيعة الأمواج الضوئية طبيعة الضوء عبارة عن أمواج ضوئية. كيف كانت هذه التجربة؟ هذه التجربة عبارة عن l'expérience de Young. Donc on utilise une source lumineuse S monochromatique, منبع S للضوء monochromatique, et on interpose une plaque percée de deux fentes S1 et S2, وهاد الفتحتين S1 و S2 يصبحان بدورهما منبعين إضافيين أو منبعين ثانويين
هذا المنبع S. ولما الضوء يمر عبر هذه الفتحتين نلاحظ يوصل للشاشة. فماذا نلاحظ على الشاشة؟ نلاحظ هنا une alternance، هنا تناوب في الأهداب، هدب مضيء وهدب مظلم. للتوضيح أكثر لدينا الصورة الموالية. على هذه الصورة نلاحظ هنا on a choisi une source lumineuse, une lumière monochromatique rouge. Donc on a la source S. On émet cette lumière الأمواج الضوئية. لما تصادف هذه البلاك تمر عبر الفتحتين ليصبحان بدورهما منبعين إضافيين أو ثانويين للضوء. وبالتقدم في هذا الوسط لما تقدم هذه الأمواج تتداخل فيما بينها، ولما تلتقي بالشاشة لما تلتقي بالشاشة نتحصل على هذه الصورة. هذه الصورة فيها une alternance، فيها التناوب للأهداب. هناك أهداب مظلمة وأخرى مضيئة. إذن هناك على التناوب مظلم مضيء etc. كان ينبغي أنه نفهم لماذا هناك هذا التناوب في الأهداب، لماذا كان هذا l'interférence. Alors, considérons إيجاد لماذا هناك هذا l'interférence. ليكن لدينا un point M situé sur l'écran. Il est éclairé par les sources lumineuses. بعيدة عن المنبع S1 ب R1، والمسافة الفاصلة بين النقطة M والمنبع S2 بالمسافة R2. Alors, qui peuvent s'écrire respectivement, peuvent s'écrire E1 est égal à E0 sinus oméga t. بما أنه الضوء له طبيعة موجية إذن كتابته الرياضية تكون عبارة عن دالة جيبية. donc E1 est égal à E0 sinus oméga t، و E2 هي E0 sinus oméga t moins delta phi، وين E0 تمثل لنا l'amplitude اللي هي السعة، أوميغا هي la pulsation des ondes اللي هو النبض، و دلتا phi leur déphasage الفرق في الصفحة، و t هو الزمن. و delta phi اللي هو le déphasage الفرق في الصفحة caractérise le fait qu'une onde a un certain retard par rapport à l'autre. هنا si delta phi est un multiple de 2π, les ondes s'ajoutent et on obtient une frange lumineuse sur l'écran. تحصلوا على هدب مضيء على الشاشة، ce que l'on appelle une interférence constructive. Ou si delta phi فرق في الصفحة est un multiple impair de π، alors les ondes s'annulent، الأمواج تنعدم فيما بينها ونتحصل على هدب مظلم على الشاشة. هنا نتحدث على une interférence destructive. Cela explique pourquoi on observe sur l'écran des franges successivement claires et sombres. هذا ما يجعل أننا نتحصل على الشاشة على أهداب مظلمة وأخرى مضيئة على التوالي. هنا نمر إلى دراسة حالات خاصة لبعد الشاشة عن المنبعين S1 و S2. Si l'écran est éloigné des frontes، donc si la distance D اللي كانت المسافة الفاصلة بين الشاشة والمنبعين هي المسافة grand D، والمسافة الفاصلة بين المنبعين S1 و S2 هي petit d، والمسافة الفاصلة بين S1 والنقطة M على الشاشة هي R1، والمسافة اللي تفصل النقطة M و S2 هي R2. نتحصل على الفرق في المسير اللي هو R2 moins R1 est égal à petit d sur grand D fois X. D petit d. الفرق في المسير هو R2 moins R1، هو المسافة الفاصلة بين المنبعين على المسافة الفاصلة بين المنبعين والشاشة مضروب في X، و X يمثل لنا المسافة الفاصلة بين النقطة M ومركز الشاشة.
Cette différence de trajet, souvent appelée différence de marche. Un deuxième cas, si on veut arriver à l'infini, c'est le cas d'un écran à l'infini. Là, pour pousser l'approximation à sa limite, on peut étudier le cas où les rayons interfèrent à l'infini, c'est-à-dire lorsqu'ils sont parallèles entre eux. Dans la pratique, cela s'obtient en plaçant l'écran à plusieurs mètres des sources, là des fentes. Dans ce cas, on montre rapidement, par de simples relations géométriques, que la différence de marche delta, que la différence de marche entre deux rayons interfère entre eux vaut donc delta وهذه المسافة الفاصلة بين المنبعين بين والشاشة تساوي إلى d petit d مسافة فاصلة بين المنبعين مضروبة في سينوس ألفا وألفا très petit معناها يساوي سينوس ألفا يساوي بالتقريب ألفا والفرق في المسير la différence de marche delta la différence de marche est égale à petit d fois alpha. إذا قلنا أنه هي دلتا هي petit d sinus alpha. لما alpha يكون très petit, le delta est égal à d fois d. Delta est égal à d le fois alpha. هناك ملاحظة أخرى لاحظوها على الشاشة هو أنه هذه الأهداب المضيئة عندهم une certaine intensité. On a l'intensité, une grande intensité qui diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre de l'écran. Pourquoi? Alors pour répondre à cette question, il y a ce qu'on appelle le phénomène à prendre en compte est que le fait que les ondes émises en S1 et S2 sont des ondes sphériques, c'est-à-dire que leur amplitude décroît au fur et à mesure qu'elles avancent. Et là, c'est l'un des facteurs pour lesquels on observe des franges où leur intensité diminue lorsqu'on s'éloigne du centre de l'écran. إلى هنا ينتهي درسنا هذا الدرس الأول. إلى لقاء آخر وأشكركم.